I studied French in high school. I did my homework, then fixed my bicycle and had dinner afterwards. You flew to Paris, had a meeting, then came back to Mexico City. We laughed at the joke that she told us. They turned right at the corner and ran. He closed the door. She sat down, had dinner, and then washed the dishes. It swam around in its tank all day. Affirmations in simple past. Simple past is used to talk about past actions in a couple different ways, such as to talk about an action completed in the past, or to talk about a series of actions completed in the past. To express an action completed in the past. I studied French in high school. I studied French in high school. I studied French in high school. I es el sujeto. Studied es el verbo en pasado. French in high school es el complemento. I studied French in high school. Yo estudié francés en la preparatoria. Y como veremos en ejemplos posteriores, veremos que el sujeto no cambia, la posición del sujeto siempre va a ser la misma, como dice aquí, I, que es el sujeto, y de ahí sigue el verbo, que es study en este caso, y lo demás que es el complemento, French in high school, va al final, I studied French in high school. Otro ejemplo con I, to express a series of actions completed in the past. I did my homework, then fixed my bicycle and had dinner afterwards. I did my homework, then fixed my bicycle and had dinner afterwards. I did my homework, then fixed my bicycle and had dinner afterwards. Como en el ejemplo anterior, I es el sujeto, did es el auxiliar, my homework es el complemento y luego vienen tres oraciones separadas con comas. Then fixed my bicycle es la primera, fixed es el verbo en pasado, my bicycle es el objeto, and y had el verbo en pasado, dinner afterwards es el complemento. I did my homework, then fixed my bicycle and had dinner afterwards. Si notamos que en la primera oración se separa con una coma de la siguiente y se une con then y la última se une con and. Y así es como se pueden hacer varias oraciones en una sola. Y así podemos ver que son tres acciones de un mismo sujeto, en este caso I, y están unidas con conectores como, o en este caso son conjunciones, que es como son then y and. Otro ejemplo para expresar una serie de acciones. You flew to Paris, had a meeting, then came back to Mexico City. You flew to Paris, had a meeting, then came back to Mexico City. You flew to Paris, had a meeting, then came back to Mexico City. Tú volaste a París, tuviste una junta, entonces regresaste a la ciudad. Y es la misma estructura. El sujeto es you, el verbo es flew, to Paris es el complemento y después una coma, had es el verbo, a meeting es el complemento, then es la conjunción, came el verbo, back to Mexico City es el complemento. You flew to Paris, had a meeting, then came back to Mexico City. Otro ejemplo para expresar dos acciones en este caso. We laughed at the joke she told us. We laughed at the joke that she told us. We laughed at the joke that she told us. We es el sujeto, laughed es el verbo, reír, at the joke es el complemento, that she told us es la segunda oración. Le puse that entre paréntesis porque también se puede decir nada más we laughed at the joke she told us y está bien. She told us viene siendo la segunda acción en la misma oración. She es el sujeto, told es el verbo en pasado, us es el complemento que es el objeto, nosotros. Nosotros nos reímos de la broma que ella nos dijo. We laughed at the joke that she told us. Otro ejemplo más para expresar dos acciones. They turned right at the corner and ran. They turned right at the corner and ran. They turned right at the corner and ran. They
es el sujeto, turn es el verbo, right at the corner es el complemento, and ran es el único verbo en este caso. They turned right at the corner and ran. Ellos voltearon a la derecha de la esquina y corrieron. Cabe mencionar que they turned right quiere decir ellos voltearon a la derecha. Turned right se utiliza junto con la preposición right, que es a la derecha, que es simplemente derecha, pero aquí se traduce en español como a la derecha. They turned right, ellos voltearon hacia la derecha. Y aquí tenemos otro ejemplo para expresar una acción completa del pasado. He closed the door. He closed the door. He closed the door. He, sujeto, closed, el verbo en pasado, cerrar. The door es el objeto, el complemento. Aquí un ejemplo con 3 acciones. She sat down, had dinner, and then washed the dishes. She sat down, had dinner, and then washed the dishes. She sat down, had dinner, and then washed the dishes. She es el sujeto, sat down es el verbo, como en el ejemplo anterior que expliqué. Down es la preposición, se utiliza juntos, sat down. Had dinner es la siguiente acción, and then washed the dishes es la tercera acción en esta oración. Ella se sentó, cenó y luego lavó los platos. She sat down, had dinner, and then washed the dishes. Y otro ejemplo para expresar una sola acción, en este caso un animal, un pescado. It swam around in its tank all day. It swam around in its tank all day. It swam around in its tank all day. It es el sujeto, swam es el verbo, around in its tank all day es el complemento. Around es una preposición, así se dice en inglés. Swim around, swam around, nadó. En español simplemente se traduce así, nadó. Es nadó en su tanque todo el día, refiriéndonos a un pescado. So, do you like my video so far? Please give it a like, share, and subscribe so you can continue learning with me. Next, I will leave here the link to the practice video, which I recommend you to watch so you can practice what you learned in this video. See you there!